ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ମାନେ ବେବିଚାର କରୁଥିବ ତୁଇ ଆସି ଡୁବ ନେଇ ଗଲେ ସେ ବେବିଚାର ଆତ୍ମା କାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହବ ଆଉ ତରେ ଗଲେ ଇଲାତି ଗଲେ ଏ ହାନ୍ଦାନ୍ତି ବୋଲେ ଧର୍ମ ହେଲା ଏ ଡୁବ ନା ଅଛି ଜାଣେ କାଙ୍ଗା ପାଗେ ଜାଣେ বলবে লাস্ট করে ডুবটা বড় কথা না পবিত্র আত্মা পাঠাস বড় কথা হালেলুয়া 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 বুঝি পারছো তো মোর কথা বুঝি পারছো তো সুন্দর সুন্দর ধলা ড্রেস পিন্ধিছ যদি কাকু লাইন মারিব সে ড্রেসটা কলা মধ্যে হি পারে তো না নাই সাবধান হ্যাঁ ধলা ড্রেস পিনলে বড় কথা নাই এরে শয়তান মধ্যে পিনচি বলে খাইছি দেখিছো দ্বিতীয় করণ 11 13 14 দেখো এটা বড় কথা নাই হ্যাঁ বড় কথা নাই দ্বিতীয় করণ 11 13 14 সরি গলে মোলা কারণ এইপରି লোকে ଅନ୍ଧ ପ୍ରେରିତ ଓ ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଝିଅ ନାଇଁ ନିହାତି ଡର ଲାଗୁଥିବ ସତ ନା ନାଇଁ ବଡ ଲୋକ ତ ଡରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଛାଡା ଛାଡା ବ୍ୟସ୍ତ ନାଞ୍ଜିଆଡା ନିଙ୍ଗେ ତୁସ୍ତା କାଢି ପାଖରେ ଆ ବଞ୍ଚିବୁ ଦୂରେ ଦୂରେ ହେଲେ ଶୈତାନ ନେବ ସତ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସିନା ମଲିକ ସାର୍ ପାଖରେ ପାଖରେ ହେବେନି ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ସେ ନିହାତି କୁଆଡେ ବସି ଫୁସୁର ଫାସ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବାଟା ଏତେ ଶସ୍ତ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯିଏ ଆଉଛି ଧନ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା 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 ବୁଝା ପଡା ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ अरे पिंदुची ना नहीं बाहर फ्रेश है आत्मा रे शेष है नरक के ठेस है हला कौन कहली अरे कहू ना ताको बादू थिबो आ कौन कहबा काई तमे कहलो पहले काई ताको भी बादू थिबो कोडाकी मारे डुबो नहीं ताको भी बाधा होथिबो सावधान ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା କଥା ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭିତରେ ରହିଯିବ ହେଲା ତାପରେ କହିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଳକର ବଦନାମ ହବ ମଣ୍ଡଳୀର ବଦନାମ ହବ ଏସୋସିଏସନର ବଦନାମ ହବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଡୁବନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମଦ ପିଇ ତତେ କ'ଣ ଡୁବନ ନେଇ ମଦ ପିଇ ବୋଲି କହିଲା କି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନ ବୋଧେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ନାକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ଆଇବ 11 ପଡୁଛି ତାର ନାକ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୁଷିବ आइब 11 बाध्य आईना बाइबल बारे हुड़ हेल्ले री बाध्य आईना आउ काई डरे मत डराती काई देखबा आइब 11 कारण से ओसा लोक को जानती आलोचना न करी ओ धर्म को देखंती लाइन मोरा नाक अलगा तांगर चेहरा अलगा तांगर कटिंग भी अलगा पेपरडी कटिंग मोरी गले ए पेपरडी पटागा बेंजा टड़े ए पिपरोडिगा नले बिल्डोडी के डप्पनिगा दिया दाना तेला बिरिंकु दिया हला जागरत पिपरोडिंग गंजा टडे हला एमती काटो नाही बोले के सेमती कटिंग रे डुबन दिया जाय ने आगे जानि नांती नियम जानि नांती आगे सेमती कटिंग रे दिया जाय ने आपण के कहले एमती डोग एमती कटिंग वाला डुबन देले लेबी 1970 सेमती कटिंग करन आगे लिखा बाइबल देख पिपरोडिंग डुबो नाही नी जुता मंगल बा लेबी 1927 कौन सब गलाकार करिबो नाही हां राउंड कटिंग करिबो नाही क्यों बा आपण आपण दाढ़ी रो कोन मुंडन करिबो नाही हां दाढ़ी को ड्रेन बळे ए करी छाड़ो नाही बोल लेखा छला हेतबेन जागो अरे भाई लेखा है जाओ लेखा है ना माहिला कहूची लेखा है एटा मते जणे कैथोलिक बाबू से कहिथिले सरोडा रे ए इनती का लेखा है बाइबल रे बोले इनती गोटे प्रभु लेखि दे किया एटा तोर बुपा लेखिछि पढे बोल मते डर हो तुम एटा खिलाड़ी है सबसे बड़ा खिलाड़ी समझा हालेलुया हालेलुया एबे तोर मुंडरे मन